Anopai assembly po eda so ene say cut your coat according to your size. You can kakra ewo asomafo no enyuma no. Eti a eye miensa. Ni nyimu mienu eba no. Yenti Awurade asem. Wo se na wo so berima bia oye obubu ani fini na yam da wode ne beto asori fie pono a wo frɛ no fɛfɛ no ano sɛ ɔnsrɛ wɔn a wɔrekɔ asori fie hɔ no mmoburuhu ateɛ na ohun Petro ni Yohane sɛ wɔrekɔ asori fie hɔ no ɔsrɛ mmoburuhu ateɛ na Petro ni Yohane de wɔn ani hwɛ no din ka sɛ hwɛ yɛn na ɔhwɛ wɔn kom susu sɛ ɔrebenya wɔn ho bibi ensia no na Petro ka sɛ Britani sika deɛ minni bi na nea mewɔ ɛna mede meremema woi Nazaret ni Yesu Kristo din mu nante na ɔsɔ ne nsa nifa maa no so na amunumu kwara ne nan ne n'abɔ so yɛ den na ɔhwiri gyinae wɔ nante nipa nante ne wɔ atiasefo asase so wi ase ha yi no sɛ wɔhwɛ nsa tea nyame de dom yɛ ne a onipa bi ayɛ wo no prɛko ensa no ba ebi wa ebi yɛ tietia ebi yɛ kɛseɛ adwuma akokromoti etumi yɛ no ne ayɛ ware a yɛde ka wahyɛ so no entumi nyɛ sɛ adwuma no na ɛno nso ɛnkyerɛ sɛ ɛnyɛ nsa mepɛ sɛ anɔpa yi Awurade ebu nipa dwenem na nipa hunu sɛ obia wɔ baabi anahoɔden apem aduane a obi di ani yam ka no obi di edetena se sɛ woyɛ dasani na sɛ woanhu saa deɛ wei ɛwɔ abrabɔ yi mu a abere bia no wode soboɔ bɛbɔ obi adeɛ bia wɔ sɛ nka ɛba wo nkyɛn etumi kodi baabi adeɛ a wokuta mu ɛsɛ nka yɛyɛ etumi ɛsɛe Peter ɛka sɛ di owohwe ne di ni adepa bowura enne ebrantewa ne nkokwa enantie mu obi ahu sɛ ne yɔnko bi atɔka nti opese wo tobi onim kwan ya nipa na fa so a wade atɔ obani bi abɔ na brabɔ be 60 years awurade asira no abrante kwa bi ahyase ede ya opese wo duru pani no saa de no na ama robbery ene asisie ne scam ahodo adɔso no ye pese ye free babia ye gina no ko gina mpempenso a ye nuri but odasani bia nso no se o pawo se anim no so anase o fiti preko be e pawo se a ye mogya na eba abayo yi suku no wan kobi won ko nuru animu bia but abrante no a opeso ware no o pe obi a wo ye doctor wa boni degree awade ne de obekom bata be hawo eno enye fia baifo cut your coat according to your size abrante wa wakatua ne oba no a open na ware no emfa wa wo nipa na high time ne nkwan a oye ne ntaade ne babia waduru no a bra wan hwe a obeton wagya pade nyina se na wo de be hye baifo but na nye baifo wan susu a hoden na watu anamawo yewo ekuo bi kura wo ho a odo hu nkohye mu a yesi weinum ya primanfo kuo odofo a wutie me empo wanyonkofo a woni wonnam onipa bi wo ha utimu se enya wo class no no wu sika wunya nyina ya 100 cedis a week obi a wono so de saa 100 cedis no nkwa ekopape sauni nipa we na nte a wanhwe a ubewia enipa pi antimi ansusu amanne wo wura babia eni se wo wura bebre adjoin secret society bebre akɔhye baabi a wontimi mpie wanhwɛ ne ho ansusu rabusua ofrim wabusua ofrim no nhyɛ da nya busua papa menkasa ma nwene ne makɛse ma wo dabi but me pesa wote asia no pai sɛ ufiri asia atu anamo no a hyɛ asia firi baako na kɔmienu modern try sɛ wopɛ ufiri baako na wo jump kosi 100 dabi esane sɛ yɛ wo abofra bia yɛ wo the milk stage ansana about the solid stage ansana wa the bony stage untumi nwa abofra ne emfiti preko pese wo pese wo de kasai ema wo ba no 7.3 FM anopai cut your coat according to your size
he wakatua so na hwa akoma e wese wo he wakatua ne niema eba wunsem na hunu adoye e wese wo ye bra emfa wo kakra ni nyina oba no a wo pe na ware ni ntin ko ba ko ma wo emfa nkoye show wo be ye be ma kwase adaache sister emfa wo sika ni nyina ntonta ade show enye sa omo a wonu omonam no eye akesefo ye kire nioma nti ama nipa bebre de ka wa burbu sia babo afri nioma ebi atu ebi adwane wansusu ne ho cheno a wo fa hye no na esu chene no obi wo ho a wo he na ho siesie a wode na mo abonten a na nko ya wisie bi ba wo awade kura ya den wan kati ni coat me kai sister bi no power de se say you grab me show on worry no ne brother bi di nkomo na nipa na e discuss issue ni kire me say we nti so on worry ya kura nko on worry no ope be ma wato ne ka be ma wasi ni dan yawie ope dia abia obedie but wo say nipa kura wo school konye wan shede nsuye djuma bia me nkase obi anko school na enye odabi but wo nkuta nsa no djuma bia enti why na wo expect so on fa ne banko school ana ne bansuye djuma no ntuto ne ka nsa no abewaro e bia na nipa no nyame de ne brɛ wo ne ye de wo ne ni bebom kra bra pɛ ba hwa bi ne da ne tim enu ntu be na nti prayer camp wache enye sa so for no na ngosre no ngosra ne de nyame adum eye adwuma but one catch you quote according to your size anamu a wutu ye no one hwemu yansa na wutu abrada bi abrantie bi o shia na yefo fro no ona wo trese sika ofie se na kapre obi adwuma na wo ye wo koba na ne na nkwan mu ehuru pa o yam fa yan kotena ha ye yi na die no afi oba ne pekwan agya no we no enye mpaba asem ko tu na okofa na eso chanwo anti afi na wuti nisuo but senka wo hwe wo ho ena ususu atente benya nke ne wo fa ena wo hyene sa ben no a anka wo benya kofo me ye duachi fini ma wo ko ye no se ye bi usika beso anka nipa no beba be sentwene na ma no wo benya sika tu anaka anopai mama mama Brother God anope nyankopon enhira enka debia ne debiara nia wode amayen ewa futusam dwumadi eso yade waspapa na asam ne de no kwade trodo wo se twini siwa yebo anim ne mo nchenche no ena sa wo hwe binum sadia brabo no ko na bia tena sena de so de ho be wo se bia wo ya akachi anasa wa akachi kura wie enti no se wan tobu ase woni me bi hu a na ubetuma mpamerika ayade a wontimi enye awose atena ase ne bunkonta won ya brabom ne hwese mekura ahode ami woni ability ami woni da na metimi di aye enu ne ade dikan wose aye ye hwese se da import na metimi aye sika abosom ye aba minsem ni da na metimi ade aye awose medi ni nyina ene anasa me ya nkakra nkra na impanyimfo se adidida no eyesin adidi preko aninti hwa brabam na hwa nkasa wo ne ye ene nia wo ya ebebua osense wo do ho betutu obide sabi ni pakun ni mbere ofi na braba ase sabi ni pakun na dokodi a etitani ni nti a wani ya bre na opesa wo ne ye pe no me pacho ni mkwa ofa aso nyan enti a wo so kare wo susu ho na hwese ade we metimi aye na me ya nso a se enye bira wo se me ye na me ya insunsanso no ebe wie den eno ne achi asema wo se adwene ho na nan kwade no eno nya de a wo so ochena ne asem no adeche ensam ye nim enti da bia no nim ne eba ntia wo se wo siesie ho na atwen se de be bia no betimi asoma na ansampo anamo apese otu no watimi etu me pacho okwa asore na bia hwese de obi afa no ho abeka se bia nipa ode bia osa no ho mede aka abien ana abiesa enu nti wo nkwa asore ana emma obi sebe na ho fa ode ba asore no enye sinti dua emfa mawo me pacho enu na wo enu na nyame de adom mprempren nti no make good use of what you have
man compare ho eno ne mistake to de bia ye no ya de ho to nkrofo bebre ndodo menka se bia wo nipa no aye studia saudi nipa ne o targeta eye but empepre se enna ne nena no e wo se me ye se sa nipa no e wo se me du love wa wadu no efise bia no de mbiri bebre ena enya dia wanya nyina nti ehu behia si ebetimi aboya brabo no se dia ya hoden ye niema ye resources eteno sabe pepe ena o si etimi ba brabo no na nyame so aye dia ka no e de amayen mama mensi abamu biem no ade ba ko ne se won se ena wo se de wiase epentem adania butuia ni nyina ya nkofu bi a de ani asusu ma ka se ye so mo ba nipa bi a wo ye wo ena me ye me ni ntimi ye se wo ena wo so ntimi ye se me ye wo nipa bi wo ha onye leader wo ye ne den onye leader obi wo ho a ti se wa ye obi adwuma se wa nye obi adwuma onye ye wo asase so da onipa bi so ho ye obi adwuma ebeku nyame ye ni leader ti so mo ankasa ko ye ne de ye wo nipa bi wo ho a wo mechi obi ase wo nkwa na nyina sa na awurade aye no because ye nyina ye mampani a why na be minister na why akoye Ghana ni obeto aba sa na nyame asese no enti hwe ne ewu nya no memma pressure bia emeto so enipa pi abomode mabusuo bi de pressure to mo so mo matu na mo na wo su da bi bra emfa woni ba bia pressure ni free sister when ye wu nya menti ama wo betumi di aye isane se wo fra kuma mu ya de bia ene wa kasa wo kra fa ye na ni je wo sense wo de ameme ne mfida me kasa yi ebe hia wo na ebe yi wo ya de ama wo kra odofo esuwa yesu ye mu eku nipa ntem eche esuwa yesu bie isane se moja enyu wo bia ye hu de ne ko hospital ba so bi ti to no wanka na enyu gu ni mu a eku no anopai awurade nhira wo omie wo nti ase ani oma hu ba bia wo hye ewo awurade ma hu ntumi enye ne wo wa hoden etumi Peter say sika ne Peter na wo pe ye ni sika wo ye nka se ya apostle nti me nka se me di Yesu achi nti no me be ma wo sika me Peter de me